जीवन काल भितर ओडिया कही नथिबा एवं ओडिया जानि नथिबा ओडिया अस्मिता विषय संपूर्ण अज्ञ थिबा जगन्नाथ संस्कृति तो सामिल होई नथिबा एवं दिने मशाणी को जाई नथिबा मंदिर को जाई नथिबा व्यक्तिटी वर्तमान मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटल रे बेड रही श्री जगन्नाथ आगे भोग डेकी कांदुछि एवं सेठू निर्देश आसुछि एठी तांकर जो भोकिला कुकुर अछंती ये भोकिला कुकुर मध्य मोहन सरकार उपरे बसुछंती आमे मोहन सरकार को भर्सना करछु गतकाली तांको आमे समर्थन करूनु प्रशंसा करूनु किंतु बिजु जनता दल जो भली भाव रे सामना को आसिकी समालोचना करूछि आमर प्रश्न होछि ए बिजु जनता दल समय कोन दला चकटा हेइ नथिला ए बिजु जनता दल समय कोन ए रथ यात्रा अति सुरखुर होउतला सतरे कोन परिचालनागत त्रुटि होउ नथिला परिचालन सुपरिचालना करथले नवीन पटनायक तो ए विषय रे नवीन बाबूंकर विगत 24 वर्षर कार्यकलाप विषय रे जणा पे देखंतु तेरे छवण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु चलित वर्ष रथयात्रा जो भली भाव रे विशृंखला हला एवं 3 जन वक्तंकर आकस्मिक मृत्यु घटिला ये वास्तविक निंदनीय या जिते दूर जो भाषा रे निंदा कले मध्य ए निंदा सेतिकी हब नहीं किंतु ये जो दला चकटार मृत्यु को नहीं कि बिजु जनता जो जो भाया भाव रे वर्तमान सक्रिय होती एवं मीडिया सोशल मीडिया छाई हो जाऊँगी मोहन चरण माझी इस्तीफा दाबी करुच्ची अपारग कहूँ परिचालनार क्षमता नहीं बोली कहूँ एवं ओडिशार अस्मिता को लेकर ओडिशार गर्व को लेकिन श्री जगन्नाथ सुनाम उपर आंच आणुची ये कौन ठीक करुच्ची जदि ये वर्तमान गोटे दाबी करता गोटे एसओपी आसो गोटे नीति प्रचलन हो जहाँ अनुसार एठी श्रृंखला भाव में कार्य हम रथयात्रा कहीं मरबे दला चकटा नहीं एभली जदि गठनमूलक समालोचना करता ताले ओडिशार नाम बढ़ता ये जमीती आसुंच नवीन बाबू सेठी तांको जीवन रे जेतेबेले कहा को मंदिर को जाइना गोटे श्मशान घाट को जाइना निजर बाप विजयानंद पट्टनायक बिजु पट्टनायक जहाँ को आम कहूँ मरीगला कांधिले ना श्मशान को गले ना से वर्तमान आसिक ओडिशार अस्मिता कथा कहते टीवी रे श्रीजगन्नाथ आगे हाथ जोड़िकी बसिकी गदगद जाऊँच इति भक्ति देखा ये जमीती ये से जो जगन्नाथ दास तुलसी दास एवं सालबेग यांकुठू आहरी बड़ भक्त से भाया प्रमाणित कहीं कर ये दिने चपल माड़िकी जाकि रथ दौड़ी टाणुले फोटोटा देखा किंतु वर्तमान जो अतिथि मैंने रथ चपल माड़िकी टाणुंट भारतीय जनता पार्टी नेता माने मंत्री मैंने विजु जनता दल कर्मी मैंने समालोचना कर भूली जाऊँच गोटे आंगुल टेकिले 3 आंगुल आड़ को आसूँ आमे चपल माड़वा संस्कृति को पसंद करूँ निंदा करूँ हिंदू संस्कृति एटा नहीं किंतु तुम नेता कले एमाने कले असुविधा किसी ना या नहीं जो भली भाव में गणतंत्र को हत्या चरम विशृंखला ये जो तांकर सेनानी एठी कहउछंती से कोकिलाबेन हॉस्पिटल रहीकि निर्देश दौरान देश तांकर नुहे पांड्यानकर निर्देश जमी बर्तमान हलचल करने को चेष्टा करुछंती ये कौन सतरे नवीन बाबू समय रे रथयात्रा एकदम सुरखुर होता परिचालनागत त्रुटि हो नाला दला मकचार लोक मरु नथिले तो ये सब को लेकर आम उचित भाविलु साधारण लोक वर्तमान जो मीडिया सोशल मीडिया देखुं वर्तमान जो बिजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध जो भाई भाव में आक्षेप करुच्ची ये ओडिया पूर्व कथा भूली जाइछन्ति एवं वर्तमान सबू दोष ये मोहन माझी सरकार को आसबे ये गोटे अपारग अक्षम ये भाया कहे हाँ आम मानुचु आंकर परिचालनागत त्रुटि रोचे परिचालनागत त्रुटि रोचे सरकार को चलेवा को ये सक्षम एपर्यंत ही ना मोहन बाबू ता माने नुहे आपण आसिक
এইଠି ସେଠି ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ପୁରା ତୁଳସୀ, ୟାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ପାପ ଛୁଇଁନି? ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟାରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 1993 ମସିହା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ କଥା ମାନନ୍ତନି, ମଦ ଅଝ ସେଇଠି ସେ ସେଇଠି। 1993 ମସିହାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ ସେଠି କ୍ଷମା ମାଗିନଥିଲେ, କାହାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ଏନ୍. ମହାପାତ୍ର କମିଶନକୁ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତା ହିସାବ ବି ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ବି, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ବି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଗିରଫ କରି ନେଉଛି ଏ ସରକାର, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା 2006 ମସିହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ମହାସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି 4 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ଷମା ମାଗିନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି.କେ. ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, କି ଦେଇଥିବେ ସରକାର କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନାଲି ଫିତା ତଳେ, ମିଳୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା 2008 ମସିହାକୁ, ସେତେବେଳେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥିଲା। ଏ ଦଳା ଚକଟାରେ 6 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜି ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଇଛି 2025ରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ତ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ହେଲା। ସେଠି କେହି ନେତା ନଥିଲେ, କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ପୋଲିସ ଶୋଇଥିଲେ, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା, ଦଳା ଚକଟା ହେଇଗଲା। ପୋଲିସ କାହିଁକି ଶୋଇଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା, କାରଣ ପୋଲିସକୁ ଶୋଇବାର ନଥିଲା ଏବଂ ପହଡ଼ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପଡ଼ିବାର ନଥିଲା। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ପୋଲିସ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲା। ଏହା ପାଇଁ 2 ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ହେବନି, ଏ ତଳତଳିଆ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ହେବନି। ଏଠି ଖୋରାନିଆଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ମଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ହିଁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଗଦଗଦ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିକି, ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି 2006 ମସିହାରେ, 8 ମସିହାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏକ ହେଲା, ପୁରୀବାସୀ ଏକ ହେଲେ। ବର୍ଷେ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଥ୍ୟ କାହାରି ପାଖକୁ ଆସିନି, ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗିଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବାହାରର କଥା, ଇଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଳା ଚକଟା ହେଲେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଉଛି। ସେଠି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍, ଘନାଟିଆ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନି। ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ଭାରି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା 2012 ମସିହାରେ, ସେଠି ଦଳା ଚକଟାରେ 2 ଜଣ ମରିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ନବକଳେବରକୁ, ନବକଳେବର ସମୟରେ
କେତେ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ପୁରା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଦାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇଠି ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ଯିଏକି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯିଏକି ଯାଇକରି ସେଠି ଦୀଘାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଏଠୁ ମଦକ ଚୋରି କରିନେଲେ, କାଠ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା, ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା, ୟାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଖୋଲିବେ କି ଏମାନେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାମକୁ ଏମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କଲା, କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧ ହଉ, ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ନ କରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଲି ସେତିକିଠୁ ନୁହେଁ, ଏଙ୍କିରି ସମୟରେ ଯେଉଁ 2015ରେ 3 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ କହିଲୁ, ଏବଂ 2023ରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ହୁଏ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦିନେ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଦଳା ଚକଟା ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ହେଇନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ବିତିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେଉଁକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ସିଏ ମନା କଲେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରଣାମ ହେଇକି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିଚାଳନାଟା ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଏଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଯେମିତି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ କେହି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧାରେ ହେବା କଥା। ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ବ୍ରହ୍ମପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ 4ଟା ପାଇଖାନା ବସାଇବା ନାଁରେ ଆଦିମ କାଳରୁ, କେଉଁ କାଳରୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏ ସରକାର ବୋଲଡୋଜର ପକାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏନା ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବଂ 12 ମିଶା ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ଆଣିକରି ଭିକାରୀ କରିଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯେ ଘର ଘରକା ବୁଲୁଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫଟୋ ନେଇକି, ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ମଦ ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସେଇଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଚାଉଳ ଯାହା ଯାଇଥିଲା 12 ମିଶା ଚାଉଳ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କରିଥିଲା ଏଇ ସରକାର ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଗଲା, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡ଼ାକୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 1 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିରକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁରୁ ପାଖରେ। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା କାମିଆ ଜାନି, ଯିଏକି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିକିରି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଫ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି, ହେଲ୍ଦି ଫର୍ ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସେଇକି ଖିଆ କରେଇକି ସବୁ ଟେଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର କଥା ଏଠି ରହିଛି, ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ଏଠି କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠୁ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି,
ब्रह्म विभ्राट ठू आरंभ करी दला चकटारे बेसी लोक मरीछंती तांको पई दिने क्षमा भिक्षा करि नांती तांको पई दिने क्षतिपूरण कहा पई देई नांती किंबा परिवार वर्गों पाख संगे मिसी नांती ए तुलना रे मोहन चरण माझी सर्वोत्तम क्षमा भिक्षा कर सर्वप्रथम जड़े ओडिशार मुख्यमंत्री जे कि क्षमा प्रार्थना कर जे कि घटना सह संपृक्ति ना मुख्यमंत्री किसी रथ परिचालन भूमिका ही ना तांकर परिचालनगत तांकर जो त्रुटि थाई पारे किंतु से संपृक्त नुहे नवीन बाबू आपण समय जो मरीछंती तांक आपण केवल क्षमा भिक्षा कर क्षमा प्रार्थना कर राजकोषर दिया जाए क्षतिपूरण आपणकर पैतृक संपत्ति बिक्री करके आपण दौन आपण टंकाटे क्या परिवार वर्ग को भेटी आपड़ से रही इंस्ट्रक्शन करशाटा को बदनाम करोड़ार ये तो किसी अच्छा जो तेलमरा अच्छा नेता अरुण संघ भाया नेता से जहाँ निर्देश आसूँ पांड्यान पाक सब कहते पांड्यान नवीन बाबू मुहर क्या कर नवीन बाबू खाली ट्वीट पर ट्वीट कर चलते ए सब हेले श्री जगन्नाथ रथरे श्री जगन्नाथ यात्रा कौन श्रृंखलित हम ना एमती यदि नवीन बाबू वयस्क दृष्टि 24 वर्षर मुख्यमंत्री दृष्टि विरोधी दल नेता हिसाब से सरकार था तो किसी कले ना एसओपी कले ना बर्तमान सरकार को एसओपी गोटे करके दिंतु जे परामर्श दिंतु जे आपड़ ये कले यहाँ आमर से एवं जे सरकार को आसे मानव एसओपी की एवं ये आमर ये हम एवं भविष्य में कौन सी दुर्घटना को एड़ी दे हम ये जदि विजु जनता दल मीडिया सोशल मीडिया नेता मैंने सब करते एवं मोहन चरण माझी को दिंते ताले भारी बढ़िया होता सर्वग्रहणीय होता एवं ओडिशार सुनाम होता श्री जगन्नाथ समस्त यांकु नहीं राजनीति करूँ ना नवीन बाबू अरुण बाबू पांड्यान बाबू ध्वंस होती आग को आहरी ध्वंस हे हाँ आप मोहन चरण माझी को यही पॉइंट रे कहतु जे प्रथम दिन रे जो अघटन घटिला 600 पाखापाखि लोक जो हॉस्पिटल रे पड़े दला चकटारे सेटा गोटे धर्तव्य अपराध नुहे कारण आपण समय अधिका जाऊे विजु जनता दल समय अधिका जाऊे पुणी यार लिस्ट आम आपको देपर समय जाऊँगी तेणु दबु नहीं आज तो अतीत आपणकर समय नवीन बाबू समय 3 दिन जाकि श्रीगुंडीचारे पहुँचती रथ यहाँ कहीं भूली जाऊँगी ये गोटे दिन द्वितीय दिन में पड़े गोटे बहुत बहुत समय रही द्वितीय दिन में श्रीगुंडीचारे श्रीजीव पहुँचवा से किसी मारात्मक त्रुटि है त्रुटि ये कहीं एपर्यंत श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन कराना परिचालना कमिटी गठन कर चीफ सेक्रेटरी तार वर्किंग प्रेसिडेंट थांते एवं वर्किंग चीफ सेक्रेटरी बर्तमान बाहर खसी होती तांकर उत्तरदायित्व थांता ये कहार उत्तरदायित्व ना कहले मोहन चरण माझी कहले मंत्री स्तरीय कमिटी गठन कराई आर जिते बड़े मृत्यु है भिड़ मंत्री कौन कहले या भाई कौन मंत्री दायी किंतु चीफ सेक्रेटरी कही था परिचालना कमिटी गठन होते कही पारि न हुए तो परिचालना कमिटी गठन होते एभलिया दुर्घटना घटी न था। द्वितीय त्रुटि होची पुलिस को नहीं ये पुलिस कहीं शोला एवं सेठी मध्य आपण भावुंट जे बहुत 2 गुण लोक रथयात्रा दिन अच्छा पूर्व वर्ष अपेक्षा से माने नंदीघोष टाणी टणा जा पारि नाही तापर दिन शनिवार रविवार अच्छी शुक्रवार छुट्टी थिला बहु समागम हम भक्त मान निश्चित भाव श्रीजीव को भेटापी श्रीगुंडीचा पाखक जीवे और भिड़ हो पारे ये भली कहीं पुलिस भावीगला ना पुलिस भूल ना पुलिस कहीं शुई पड़ा जदि से स्थान भाव में पुलिस था एत घटना घटी न था पुलिस कंट्रोल कर पारता एवं से ट्रक कहीं आसला चारुमाल पाखक से कौन ट्रक आसी न था ये सब मैनेजमेंट किए करता परिचालना कमिटी करता जे कि नहीं मंत्री माने जो माने थिले नाईर तेल मारिक राति शुईगले थका है दिन में खरा होता कि चलिकी केते किलोमीटर जाइला पलि आसिले भुवनेश्वर कि कौटी जा स्थान में से होटेल कि आईबी शुई पड़े उत्तरदायित्व नहीं
ए सरकारी कर्मचारी पाखे उत्तरदायित्व था पुलिस रो त्रुटि होची सेठी निजे तेबले जाई कि डीजी उपस्थित तो परदिन जाउछंती से दिन कौन करथले खबर कहीं नौ नथुले खाली तलतलिया कर्मचारी दुई जन को सस्पेंड करदेले हेनी सस्पेंड गोटे पनिशमेंट नुहे कि ट्रांसफर करदेले हेनी ट्रांसफर गोटे पनिशमेंट नुहे जो माने दायी तांको विरुद्ध रे उपयुक्त दंड विधान करबा उचित मोहन चरण माझी एवं जो पुलिस डीजी अछंती तांकर मध्य उत्तरदायित्व अछि तृतीय कथा को आसूची जे श्रीजीव को पहड़ पकेवा आवश्यक कौन थिला जदि पड़ा दीर्घ समय कहीं पड़ा जेहेतु दीर्घ समय 11टार 4टा 4:30 पर्यंत पहड़ पड़गला पुलिस जाकि बेरेक शुई पड़ा ये कौन नियंत्रणाधीन हो गला नियंत्रण रही पारा नहीं जहाँपाई ये मड़क आसला तो पुलिस सेतबे दायित्व किए थिला से कहीं व्यवस्थित ढंग से कले ना बहुत प्रश्न आसूची यापाई मोहन चरण माझी प्रशासनिक अक्षमता दायी किंतु रथयात्रा मोदी गले आपण सब ताड़ी पकाउले आपण समय श्रृंखलार होउतला एटा कहले बर्दाश्त हम ना जदि कई जने ओडिशार आईन श्रृंखला को विपर्यस्त करिछि कई जदि श्रीजीवर व्यवस्था को अव्यवस्था करिछि ताहले से होउचंदी नवीन पट्टनायक एवं तांकर सरकार आपण मानकर मन थिवो ए माने कहउचंदी जे कोन जो आदानी आसीबा अपेक्षा करला नंदीघोषंकर रथ टणा गला नहीं ये आदानी को ओडिशा को आनथिला कि नवीन बाबू ना से तो भल संपर्क थिला विरोध दल अच्छा समस्त को विरोध करेंगे एभली कथा तो नहीं ना आदि आदानी अटकी गला धरीने जब अटकी गला अटकी थिला अन्य पाई बारंबार रथ निर्माण किसी असुविधा थिला बड़ ठाकुर जहाँपाई मोड़ नौला तापाई ये रथ टणा कर पारानी विधि अनुसार करागला किंतु दिन थिला नवीन बाबू को जदि आसवा विलंब होउथला रथ टणा बंद होउथला छेरा पहरा अटकी जाउथला से दिन आपण कहीं भूली जाउछंती तो नवीन बाबू ना श्री जगन्नाथ को नहीं कांदुचंती बॉम्बे रे आपण पई कोन छेरा पहरा अटकी जाई नहीं आउ पंडियान बाबू आंको पई तो प्रसाद परसिबा अटकी जाउथला मंगल आलती अटकी जाउथला ये पुणी कहूँ आम जो विजु जनता दल समर्थक नेता शीर्ष नेता समस्त को आपण मन जिते गोटे अंगुठी देखी मोहन माझी को कहते यहाँ अपारग चारोटी आंगुली आपण आग को रोचे आपण पूर्वर अपारगता शिखई आपण निजे अपारग आपण शासन करी शिखी नाहंती आप नवीन बाबू आपंकर नेता जने विश्वासघातक आप विश्वास कर न पारे हिंदू विरोधी एवं पाखरे गदगद होती ख्रिस्टियान मुसलमान प्रेम जोटा कि भाटिकान सिटी प्रमाणित होती निज जो टोपी पिंधती आपण मैंने देखिथे किंतु जितेबाला आप पकेबे श्री जगन्नाथ कि हिंदू गामछा कि मुह को विरक्त करके बाहर कर इवेन दलीय उत्तरीय को काढ़ी फिंगी दीजिए ये से नवीन बाबू आज चित्कार कर चित्कार रही लोक ठीक चिन्हती। नमस्कार।